देखो अलीसा मु तुमको चोरी चोरी वो अवस्था कौन है रे वो अवस्था कौन है रे तबे जोटी अच्छे मो पाखक शीघ्र फेरी आस हाँ फेरी आस अमर किए अमर मुझी तम रजनी आप आसी दीदी तबे आसीच हाँ मु तो आसी तम आखि को तो किसी देखा जाऊनी तमे कहीं एमती बुलाबुली कर कहला और कौन करी दीदी आज को 5-6 दिन है तम भौणी आलिसा कुआड़ी जाए जाए गौरव फेरी से कुआड़ी जाए केबे फेर मु भी किसी जानी पारुनी मु गोटे अध मरीष भारी हैरान होचे अमर से अलक्षणी राणी आउ केबे फेरबनी तुमको धक्का दे ए घर चली जाइए हाँ से आउ केबे आसबनी नहीं दीदी नहीं दीदी आलिसा मत बहुत भल पाए से जोटी दिले भी मो पाक निश्चय फेरी आसब हाँ फेरी आसब अमर से आउ कहीं की फेरब से अलक्षणी पड़ा मुई पर आउ कहा को बाहे से आउ केबे आसबनी हाँ से केबे आसबनी घर को नहीं दीदी नहीं दीदी मु आलिसा को केते भल पाए हेले मु तार कि अन्याय कली जे मते मते छाड़ी दे चली गला जीवा परवर मते जीवन मारी दे गला काहे हाँ मारी दे गला काहे अमर मु जानी आलिसा भूल करची या पछरे आउ जनक हाथ अच्छी सी हूँ मो स्वामी लाला बसंतिया सी ही बड़ लोक रहा स्वप्न देखी आलिसा गोटे नहीं जाइए हाँ सी आउ केबे आसबनी ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସେକୁରି କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ନିହାତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବା ମନା ଏବେ ଏସବୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି तमे तमे आलिसा सहित कथा बा मु शुणिची ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିଛୁ ବୋଲି ତୁ ଶୁଆଟା ସବୁ ଗାଇଦେଲୁ ତୁ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ସତ ଶୁଣିଛୁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଲିସାକୁ ସେଇଠି ଫିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆଲିସା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଫେରିବନି ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲିସା କେବଳ ସେଇ ବଡ଼ ଘର ବୋଉର ଅଭିନୟ କରି ବଡ଼ ଘରେ ରହିବ ଆଲିସା ଏଇ ଅନ୍ଧ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଫେରିବନି लाला भाई तबे मु निज सड़ू हेले भी निज बड़ भाई पर रहिबा हेले काहे कि मोर एते बड़ सर्वनाश कलो काहे कि मो घर संसार को छाड़ी दे कौन पाइलो तबे ମୁଁ ପାଇଛି ଏ ଲାଲା ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପାଇଛି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଲୋକର ପଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ନିହାତି ପାଇଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମୋରି ଶାଳୀ ସେଟାର ଅଭିନୟ କରୁଛି ଅଭିନୟ ସରିଲା ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ପାଖକୁ ସେ କେବେ ବି ଫେରିବନି ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ଏ ଲାଲା ତା ଜୀବନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଲୋକ ହବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଗଦାରେ ମୁଁ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତେଣୁ ଆଲିସା ଏଠାକୁ ଆସିବା ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯା ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲିସା କେବେ ବି ତୋରି ପାଖକୁ ଫେରିବନି लाला भाई मो आलिसा सिना चढ़ाई नहीं गलो मो गोटे अध वर्षटे मो केमिति बचेबी ହଁ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଆବେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ
କହିକି ତୁ ମୋ ସାନ ଶୁଣୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ହଉଛୁ କଣ ତୁ ବଞ୍ଚିବ ତୋରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଖାଇବା ପିଇବା ତୁ ବଞ୍ଚିବା ସବୁ ବୁଝିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜନୀ ଲାଲା ଭାଇ ବାহ ମୋ ସୁଖ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କଲା ପରେ ତମର ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାଦ କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ନକହି ରପି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ହେଲେ ତମରି ଦାଦନରେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ସତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତ ଶାନ୍ତ ହେଇନି ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରଜନୀ এই লালা আউরি বড় মরিস হওয়া পাই চাই রজনী কইপারিব তবে পরা মো স্ত্রী রজনী তুমি মতে সপোর্ট করো তোমারি ভৌণীর সাহায্যরে মু লক্ষ লক্ষ টঙ্কার মালিক হেবি রজনী তুমি জানি ন রজনী তুমি জানি ন এ দুনিয়ারে যা পাখরে টঙ্কা নাই তাকে মরিস চিহ্নন্তিনি মু বি বড় লোক হওয়া পাই চাহে আউ তুমি মো দিনে না দিনে কোটিপতি বঙ্গলার রাজা হবি আউ তমে হব মো রানী লক্ষ লক্ষ টঙ্কা তম নারে হব সোনা গহଣାରେ ତମକୁ ଛାଇ ଦେବି এই শাড়ি বদলে তবে পাট শাড়ি পিন্ধিব বদলি যাব তবে রজনী নিহাতি বদলি যাব বি তবে হ দরকার নাই তোমার বাপ ধন দরকার নাই তোমার সুনা গহଣା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ ଶୁଣ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଯାଇକି ଆଲିସାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛ ସେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ସତ କଥା ଯାଇ ପୋଲିସକୁ କହିଦେବି ହଁ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ହିଁ କହିଦେବି পুলিশକୁ କହିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜନୀ ପୁଲିସକୁ କହିବ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ଗୋଟାଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତତେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ହେଲେ ତୁ ପୁଲିସକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ମର୍ଡର କରିଦିଏ লালা নিজ স্বার্থ পাই দরকার পড়লে মো নিজ স্ত্রীকে বি মর্ডর করিবি শোন এই কথা যদি কেবে বি কাহারকু কইবা পাই চেষ্টা করো তাহলে মু ততে অল্পত মর্ডর করিবি লিসা শেখর গো বই যাইছে সত যদি তু সাই যদি কথা কইবা পাই চেষ্টা করো আলিসা হাতକୁ ନେଇ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆଲିସାକୁ ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉ ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ ଆଉ କେହି ବି ହେବେନି ଏଇ କଥା ଯେମିତି ନିହାତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ